ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተማሪዎች እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቼ እንደምን አላችሁ? ዛሬ ክፍል 6 ስለ ኢኮኖሚክስ የ2023 ኤግዚት ኤግዛም ጥያቄዎችን እየሰራን እንቀጥላለን። ከዛ በፊት ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እንድታደርጉ በዚህ አጋጣሚ ጠይቃችኋለሁ። ጥያቄዎቹን እስከ መጨረሻ ድረስ ቪዲዮውን በመከታተል ማለት ነው እንድታዳምጡ እና ግንዛቤያችሁ እንድትጨብጡ በዚህ አጋጣሚ ጠይቃችኋለሁ። አሁን ቀጥታ ጥያቄዎቹን ወደ መስራት እንሄዳለን። ጥያቄ 51 ላይ ነው የደረስነው። ጥያቄ 51 the Mendel-Fleming model shows that ነው የሚለው። Mendel-Fleming model A. Fiscal policy does not influence aggregate income under fixed exchange rate. B. Monetary policy does not influence aggregate income under fixed exchange rate. C. Fiscal policy does not influence aggregate income under floating exchange rate. D. Monetary policy does not influence aggregate income and floating exchange rate. የሚል ነው። ስለ መንድዌል ፍሌሚንግ ሞዴል ስናጠና ወይም እንደዚህ አይነት ጥያቄ ብንጠየቅ ከተሰጡት አማራጮች የትኛው ይሆናል ብለን ማሰብ ይጠበቅብናል። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ መፍትሄው ነው የምንሄደው። ምናልባት እናንተ መልሱ የትኛው እንደሆነ ምርጫችሁን ማለት ነው ያዙና ትክክለኛውን ከማብራሪያው ማለት ነው በጋራ እንረዳለን። ይህ ጥያቄ ቤዚክ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ፓርት 1 the Mendel-Fleming ሞዴል ላይ የሚገኝ ጥያቄ ነው። ሶሉሽኑ ምንድነው? the Mendel-Fleming ሞዴል summary of policy effect የሚላል እዚህ ጋር ፖሊሲ ፊዚካል ኤክስፓንሽን፣ ሞኔታሪ ኤክስፓንሽን እና ኢምፖርት ሪስትሪክሽን የሚባሉ ፖሊሲዎች አሉ። ኤክስቼንጅ ሬት ሪጂም ያው እንደምናስታውሰው ፍሎቲንግ ኤክስቼንጅ ሬት እና ፊክስድ ኤክስቼንጅ ሬት አለ። ስለዚህ ፍሎቲንግ ሲሆን ፊዚካል ኤክስፓንሽን እና ሞኔታሪ ኤክስፓንሽን፣ ኢምፖርት ሪስትሪክሽን ምን ይሆናል? እዚህ ጋር ዋይ አለ። ዋይ ማለት ኢንካም ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኢ አለ። ኢ ማለት ኤክስቼንጅ ሬት ማለት ነው። ኤንኤክስ ኔት ወይም ትሬድ ባላንስ ኔት ኤክስፖርት ልንል እንችላለን። ስለዚህ በፍሎቲንግ ምን ይመስላል የሚለውን እንመለከታለን። እንዲሁም ፊክስድ ሲሆን በኢንካም በኤክስቼንጅ ሬት እና በትሬድ ባላንስ መካከል ምን እንደሚመስል እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ፊዚካል ኤክስፓንሽን ሲሆን ኢንካም ዜሮ ነው። ዜሮ ኢንዲኬትስ ኖ ኢፌክት ማለት ነው። ስለዚህ ፊዚካል ኤክስፓንሽን በኢንካም ላይ ኢፌክት የለውም ማለት ነው። እንዲሁም ኤክስቼንጅ ሬት ፊዚካል ኤክስፓንሽን ላይ ኢንክሪዝ ያደርጋል። ኔት ኤክስፖርት ወይም ትሬድ ባላንስ በፊዚካል ኤክስፓንሽን ጊዜ ደግሞ ዲክሪዝ ያደርጋል እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ማለት ነው። ስለዚህ ይቀንሳል ማለት ነው። ሁለተኛው ፍሎቲንግ ኤክስቼንጅ ሞኔታሪ ኤክስፓንሽን ስንመለከት ኢንካም ላይ በሞኔታሪ ኤክስፓንሽን ጊዜ ኢንካም ምን ይሆናል? ይጨምራል ወይም ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። ኤክስቼንጅ ሬት በተቃራኒው ይቀንሳል። ኔት ኤክስፖርት ወይም ትሬድ ባላንስ ምን ይሆናል? ይጨምራል ማለት ነው። ሞኔታሪ ኤክስፓንሽን ፖሊሲ ላይ የፍሎቲንግ ኤክስቼንጅ ሬት ኢንካም ላይ ኤክስቼንጅ ሬት እና ትሬድ ባላንስ ላይ ያለው ኢፌክት ይህን ነው የሚመስለው። ሞኔታሪ ኤክስፓንሽን በኢንካም ይጨምራል፣ ኤክስቼንጅ ሬት ይቀንሳል፣ ትሬድ ባላንሱ ይጨምራል ማለት ነው። ኢምፖርት ሪስትሪክሽን በፍሎቲንግ ኤክስቼንጅ ሬት ጊዜ ነው ኢፌክት የለውም ይሄ ፖሊሲ ማለት ነው። ኢንካም ላይ ኢፌክት የለውም። ኤክስቼንጅ ሬት ላይ ግን ኢምፖርት ሪስትሪክሽን
እንዲጨምር ያደርገዋል። ኤክስቼንጅ ሬት ፍሎቲንግ ኤክስቼንጅ ሬት ይጨምራል ማለት ነው። ትሬድ ባላንስ ወይም ኔት ኤክስፖርት ኢፌክት የለውም በኢምፖርት ሪስትሪክሽን ጊዜ ማለት ነው። ወደ ፊክስድ ኤክስቼንጅ ሬት ስንመጣ እነዚህ ፖሊሲዎች የሚያመጡት ውጤት በፊዚካል ኤክስፓንሽን ጊዜ ኢንካም እንዲጨምር ያደርጋል። በኤክስቼንጅ ሬት ኢምፓክት የለውም ፊክስድ ስለሆነ። ኤክስፖርት ኔት ኤክስፖርት ወይም ትሬድ ባላንሱ ላይ በተመሳሳይ መንገድ ኢምፓክት የለውም ማለት ነው። ሞኔታሪ ፖሊሲም በተመሳሳይ መንገድ ሞኔታሪ ኤክስፓንሽን ፖሊሲ በፊክስድ ኤክስቼንጅ ሬት በኢንካምም በኤክስቼንጅ ሬትም በትሬድ ባላንስም ኢምፓክት ወይም ኢፌክት የለውም እዚህ ጋር እንደምናየው። በመጨረሻ ኢምፖርት ሪስትሪክሽን በፊክስድ ኤክስቼንጅ ሬት ሪጅም ጊዜ ኢንካም ይጨምራል። ይህ በኢምፖርት ሪስትሪክሽን ፖሊሲ አፕላይ ሲደረግ ኤክስቼንጅ ሬት ኢፌክት የለውም። ኢት ሃዝ ኖ ኢፌክት። ኔት ኤክስፖርት ኦር ትሬድ ባላንስ ይጨምራል ማለት ነው። ለምን? ኢምፖርት ሪስትሪክትድ ከተደረገ ውጤቱ ይሄ ነው ሊሆን የሚችለው። ስለዚህ ተማሪዎች እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ሜንድዌል ፍሌሚንግ ሞዴል ከላይ የተሰጠውን ጥያቄ ምርጫ መልስ ስንመለከት ትክክለኛው መልስ ሊሆን የሚችለው ሲ ነው። ፊዚካል ፖሊሲ does not influence aggregate income under floating exchange rate የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይችን ማብራሪያ በደንብ መያዝ ፊዚካል ኤክስፓንሽን፣ ሞኔታሪ ኤክስፓንሽን፣ ኢምፖርት ሪስትሪክሽን በፍሎቲንግ ኤክስቼንጅ ሪጅም እና በፊክስድ ኤክስቼንጅ ሪጅም በኢንካም ኤክስቼንጅ ሬት እና በትሬድ ባላንስ ላይ ያለውን ኢፌክት በዚህ መንገድ በቀላሉ መረዳት እንችላለን። የሚቀጥለው ጥያቄ 52 the ratio between labor force participation rate in percent labor force and adult population can be formulated as ስለዚህ በአደልት ፖፕሌሽን በላበር ፎርስ እና ላበር ፎርስ ፓርቲሲፔሽን ሬት መካከል ያለው ሪሌሽንሽፕ በፎርሙላ ሲገለጥ የቱን ነው የሚመስለው ነው? ኤ labor force participation rate which is equal to adult population divided by labor force times 100. B labor force participation rate which is equal to adult population over adult population plus labor force times 100. C labor force participation rate which is equal to labor force divided by adult population times 100. D labor force participation rate which is equal to labor force over adult population plus labor force times 100. ይህ ጥያቄ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ፓርቱ ዘ ላበር ፎርስ ኦር ላበር ማርኬት ስንማር ወይም ስናጠና የምናገኘው ሀሳብ ነው። ወደ መፍትሄው ስንሄድ ላበር ፎርስ ፓርቲሲፔሽን ሬት ማለት ይሄ ማለት ነው ባጭሩ። ላበር ፎርስ ፓርቲሲፔሽን ሬት which is equal to labor force divided by adult population times 100 means that labor force participation rate ከአደልት ፖፕሌሽን ጋር ኢንቨርስ የሆነ ሪሌሽንሽፕ ነው ያለው፣ ከላበር ፎርስ ጋር ግን ዳይሬክት የሆነ ሪሌሽንሽፕ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ላበር ፎርስ ፓርቲሲፔሽን ሬት which is equal to labor force over adult population times 100 የሚለው ትክክለኛው መልስ ሲ ይሆናል ማለት ነው። እንቀጥላለን። ጥያቄ 53 የተሰጠ ጥያቄ አለ እዚህ the procedures of estimating structural parameter from the coefficient of the reduced form equation are called A indirect least square ILS, B direct least square DLS, C error correction, D vector auto regression. ኢኮኖሜትሪክስ ጥያቄ ነው። quantitative methods in economics with application introduction to simultaneous equation model ቻፕተር 2 ላይ የምናገኘው ፓርት ነው። ወደ መፍትሄው ስንመጣ for a just or exactly identified structural equation the method of
obtaining the estimates of the structural coefficient from the OLS estimates of the reduced form coefficient is known as the method of indirect least square ILS, and that the estimates thus obtained are known as the indirect least square estimates. The error correction mechanism developed by Engel and Granger is a means of reconciling the short-run behavior of an economic variable with its long-run behavior. Broadly speaking, አሁን ሰፋ አድርገን ስናየው there are 5 approaches to economic forecasting based on time series data. ታይም ሲሪስ ዳታን ተጠቅመን ኢኮኖሚክ ፎርካስት ስናደርግ 5 አፕሮቾች አሉ። አንደኛው ኤክስፖኔንሻል ስሙዚንግ ሜተድ፣ ሁለተኛው ሲንግል ኢኩዌሽን ሪግሬሽን ሞዴል፣ ሶስተኛው ሳይመልታኒየስ ኢኩዌሽን ሪግሬሽን ሞዴል፣ አራተኛው አውቶግሬሲቭ ኢንተግሬትድ ሙቪንግ አቨሬጅ ሞዴል እና አምስተኛው ቬክተር አውቶ ሪግሬሽን ሞዴል ማለት ነው። ስለዚህ ሂንስ the answer is the indirect least square, which means the OLS estimates of reduced form coefficient is known as the methods of indirect least square ስላልን ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ወደሚቀጥለው ጥያቄ ስንሄድ አዲሽናል ኖቱን ፖዝ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ወደሚቀጥለው ጥያቄ ስንሄድ ጥያቄ 54 ነው። The relationship between monetary base or the high powered money, monetary base ማለት በሌላ መንገድ high powered money ማለት ነው, is given in terms of currency in the hands of the public and bank reserve are monetary base or high powered money equation ስንል ከሚከተሉት አማራጮች የትኛው ነው የሚል ነው። H which is equal to C plus R, B H which is equal to C plus C minus R, C H which is equal to R minus C, D H which is equal to C times R. ስለዚህ ትክክለኛው መልስ የትኛው እንደሆነ መምረጥ ይገባናል። ቤዚክ ማክሮ ኢኮኖሚክስ፣ ሞኔታሪ ኢኮኖሚክስ፣ መኒ ሳፕላይ ፕሮሰስ ላይ የምናገኘው ጥያቄ ነው። መፍትሄ እዚህ ጋር በቀላሉ the monetary base also called high powered money which equals currency in circulation C plus the total reserve in the bank system. ሞኔታሪ ቤዝ ገንዘብ ስንል በህዝቡ ዘንድ ሰርኩሌት የሚያደርገው የሚንቀሳቀሰው በአንድ ሀገር ህዝብ እጅ የሚገኘው ገንዘብ ሲደመር በባንክ ሪዘርቭ ላይ ያለው ነው ሞኔታሪ ቤዝ ኦር ሃይ ፓወርድ መኒ የምንለው ማለት ነው። The Federal Reserve exercise control over the monetary base through its purchase or sale of government securities in the open market, called open market operation, means OMO, and through its extension of discount loans to banks. High powered money or monetary base, which is equal to money in circulation plus reserves in the bank system. የሚቀጥለው ጥያቄ ደግሞ ጥያቄ 55 ነው። The relation between real exchange rate, nominal exchange rate, domestic price and foreign price can be summarized as በየትኛው ፎርሙላ ነው ልንገልጽ የምንችለው? ይህንን ነው። A real exchange rate which is equal to nominal exchange rate times domestic price over foreign price. B real exchange rate which is equal to nominal exchange rate times domestic price over foreign interest rate. C real exchange rate which is equal to nominal exchange rate times foreign price over domestic price. D real exchange rate which is equal to nominal exchange rate times domestic price over domestic interest rate. ይህ ጥያቄ ያው ማክሮ ኢኮኖሚክስ፣ ኢንተርናሽናል ኢኮኖሚክስ፣ ፎሬን ኤክስቼንጅ ሬት ኦር ኤክስቼንጅ ማርኬት ስናጠና የምናገኘው ፎርሙላ ነው። ሶሉሽን
The real exchange rate between two currencies is the products of nominal exchange rate or the dollar cost of a euro, for example, and the ratio of price between the two countries ማለት ነው። Means that the core equation is real exchange rate which is equal to E times P star over P ነው ፎርሙላ እናውቃለን። E stands nominal dollar euro exchange rate. P star is the average price of good in the euro area and P is the average price of the good in the United States or outside Europe. For example, if E, which is equal to the nominal or euro exchange rate 1.36, if the German price of certain commodity is 2.5 euros and the US price is $3.4, then 1.36 times 2.5 divided by 3.4 yields an real exchange rate of 1. But if the German price were 3 euros and the US price $3.4, then the real exchange rate would be 1.636 times 3 divided by 3.4, which is equal to real exchange rate 1.2. Hence, the answer is A. Real exchange rate, which is equal to nominal exchange rate times domestic price over foreign price ነው ማለት ነው። ትክክለኛ ፎርሙላው ይህን ነው የሚመስለው። ስለዚህ ትክክለኛው መልስ ኤ ነው ማለት ነው። ጥያቄ 56 The stream of financial costs and benefits generated by the project over its economic life using shadow prices to meet equity objective is called A. Financial cash flow, B. Economic net benefit stream, C. Social net benefit stream, D. Social impact analysis. Development planning and project analysis ትምህርት ስናጠና በተለይ ኢኮኖሚክ አናላይሲስ ኦፍ ፕሮጀክት ማለት ነው የሚገኝ ሀሳብ ነው። ወደ ሶሉሽን ስንመጣ whether one is calculated financial or economic return of economic rate of return, a key part of analysis will be to work out the actual flows of income and expenditure. The financial cash flow of a project is the financial cash flow of a project is the stream of financial costs and benefits. Financial cost plus benefits or expenditure and receipt that will be generated by the project over its economic life and will not be produced in its absence. Note that when one is working with market prices, the cash flow of stream is referred to as financial cash flow. When then the prices are adjusted to reflect national efficiency and equity objective, and then when shadow prices are used, it is referred to as economic net benefit stream and social net benefit stream respectively. Hence, the answer is social net benefit stream. C ይሆናል ማለት ነው። ጥያቄ 57 The use of non-stationary variables in ordinary least square can lead to A. Error correction model, B. Regression with exact identification, C. Cross-sectional regression, D. Spurious regression. ኢኮኖሜትሪክስ ፓርት 2 ስናጠና የሚገኝ ነው። ኢንትሮዳክሽን ቱ ቤዚክ ሪግሬሽን አናላይሲስ ዊዝ ታይም ሲሪስ ዳታ ቻፕተር 3 የሚገኝ ነው። ስለዚህ መፍትሄው ምንድነው? ነስት ስቴሽነሪ ካን ሊድ ቱ spurious regression, an apparent relationship between variables that are in reality not related. In a regression time series, variables on another time series variables, one often obtain a very high R square. It excess of 0.9, even though there is no meaningful relationship between the two variables. Sometimes we expect a relation between two variables, yet a regression of one on the other variables often shows a significant relationship. This situation exemplifies the problem of spurious or nonsense regression.
One way to guard against it is to find out if the time series are cointegrated. Hence, the correct answer for this question is Poisson regression. And now you can define error correction model, regression with exact identification, cross sectional regression ምን ማለት እንደሆነ በዚያም ዲፋይን ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ጥያቄ 58 the value of each possible outcome times the probability of that outcome is variance, expected value, expected utility, risk premium. Microeconomics part 1 chapter 2 choice involving risk and uncertainty ስናጠና የሚገኝ ሀሳብ ነው። Here are the definition of the term in the choice. Expected value ምንድን ነው? Probability weighted average of payoffs associated with all possible outcomes. Variability ስንል ደግሞ extent which possible outcomes of an uncertain event differ. Expected utility ስንል some of the utility associated with all possible outcomes weighted by the probability that each outcome will occur. Risk premium ስንል maximum amount of money that at risk averse person will pay to avoid taking a risk ነው። ስለዚህ expected value የሚለው ትክክለኛ መልስ ይሆናል ማለት ነው። ኤክስፔክትድ ቫሊዩ፣ ቫሪያቢሊቲ፣ ኤክስፔክትድ ዩቲሊቲ፣ ሪስክ ፕሪሚየም የሚለውንም ዴፊኒሽን በዚሁ ማወቅ እንችላለን። አዲሽናል ኢንፎርሜሽን አለ። ሪስክ አቨርስ፣ ሪስክ ኒውትራል፣ ሪስክ ሎቪንግ አለ። እዚህ ሪስክ አቨርስን ኮንዲሽን ኦፍ ፕሪፈሪንግ ሰርቴን ኢንካም ቱ ሪስኪ ኢንካም ዊዝ ዘ ሴም ኤክስፔክትድ ቫሊዩ ማለት ነው። ሪስክ ኒውትራል ስን ኮንዲሽን ኦፍ ቢንግ ኢንዲፈረንት ቢትዊን ሰርቴን ኢንካም ኤንድ an uncertain income with the same expected value. Risk loving is a condition of preferring a risk income to a certain income with the same expected value ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህንም በሚገባ ተረድታችኋል ማለት ነው። ግራፊካሊ በዚህ መንገድ የተቀመጠ ነው። ቪዲዮውን ፖዝ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። ጥያቄ 59 what are the components of official development assistance ODA? A. Commercial loans, concessional loans, purchase of bonds and multilateral flows. B. Special drawing rights, commercial loans and multilateral grants. C. Technical assistance, multilateral flows, preferential trade and long-term loans. D. Bilateral grants, concessional loans, technical assistance and multilateral flows. Macroeconomics, Development Economics Part 2, Chapter 6 Foreign Aid, Debt and Financial Reform and Development ስናጠና የሚገኝ ሀሳብ ነው። ሶሉሽን ኦፊሻል ዲቨሎፕመንት አሲስታንስ ምንድን ነው ስንል ኔት ዲስፐርስመንት ኦፍ ሎንስ ኦር ግራንትስ ሜድ ኦን concessional term by official agents historically by high income member countries of the Organization for Income Cooperation and Development. The money volume of official development assistance ODA includes bilateral grants, concessional loans, and technical assistance, as well as multilateral flows. Then the correct answer for this question is 6. This is D. Bilateral grants, concessional loans, and technical assistance, as well as multilateral flows. የሚለው ዲ ላይ ያለው ትክክለኛ መልስ ይሆናል ማለት ነው። ለዛሬ የመጨረሻው ጥያቄ question 60 ነው። what meant by UI which is equal to n into 0 into this normally distributed okay means that A, the error term is normally distributed, B, variance of the error term is constant, C, there is no autocorrelation, D, the independent variable are not related. Econometrics part 1 simple linear regression ስናጠና የሚገኝ ሀሳብ ነው። classical normal linear regression model assumes that is UI is distributed normally within which is the error term is equal to 0 variance it seems like this and መጨረሻ ላይ የምናገኘው ይሄ ነው። ይሄ ሲምቦል means distributed as n stands for the normal distribution
The term in the parent's response represents the two parameters of the normal distribution, and namely the mean and the variance. Hence, the correct answer is A. The error term is normally distributed የሚል ነው። ይህን በዚህ መንገድ መረዳት እንችላለን። እንግዲህ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ፓርት 6 በዚህ መንገድ ለማቅረብ ተሞክሯል። ይህንን ጥያቄዎች ለማግኘት እድሉ ያላገኛችሁ ማለት ነው ቪዲዮውን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ በመከታተል ማዳመጥ ትችላላችሁ። ለዛሬ በዚህ ይበቃናል። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።